Albay for calendar year 2022. Respectfully refer to Committee on Finance and Corporation. Another communications. Letter addressed to Ms. Maria Colette Isabel Anton, dated August 30, 2023, from Ms. Pinky T. De Chavez, Senior Remote Sensing Technologies of Maria, RARE, request for free issuance of available maps and data for the municipality of Daraga. Respectfully refer to Committee on Housing and Land Use. Letter addressed to Ms. Maria Colette Isabel Anton, dated September 4, 2023, from Engineer Jeresa L. Dehucos, FPTO, Sort Zoning Officer, RARE, Zoning Certification for lot number 8951-A, located at Bungalon, Dargalbay, and owned by the United Dreaming Victim Homeless Association, Incorporated. Respectfully refer. Ayan, balik kita mga kabarakoda. Yan, so nangyaring session regular dyan sa Banwang Daraga. Lidl Castillo Millina is watching. Elena Valenzuela is watching. Good morning po. Sa aga po sir, may share ko na live mo. 2 hours na lang restricted if because sabi ni Sis Elena Valenzuela. Angel Kate All Shop is watching with us. Oy, thank you so much sabi mate. Ang may ghost, maglibot-libot. Ang matinabang, ang malalauman kang barangay Malubago, Angel Kate All Shop, Maylin Diana Hamon. Royal Lota, maray na aga tabi sa gabos. Ayan, maray na pagkaga po. Ayan ah. Ayan ah. Bago kita magtapos sa satuyang programa mga kabarakoda, 15 minutes ah. May nag-sponsor digdining 50 pesos na load tabi mga kabarakoda ah. 50 pesos na load sa satuyang paukod. Ayan ah, paukod. Anong paukod? Ayan ah. Load na 50 pesos. Ang satuyang paukod tabi mga kabarakoda. Ang satuyang paukoda. Madali man lang tabi ini mga kabarakoda no. Madali man lang tabi ini mga kabarakoda. Anong bulan tabi Anong bulan tabi pimirong nag-ere ang Barakoda ITV? Anong bulan tabi inot na nag-iri an Barakoda? Day na ning aldaw, day na ning taon, bulan sa natabi bulan. For 50 pesos na load. Paki-like, shares, and mag-comments tabi ka mo. Tangani magkagwa ka mo ning load na 50 pesos. Pero kung abo nindo, di sponsor ta sa kuya na sa nang load ka, di ba? Ayan ang nangyaring session sa Banwang Daraga. Kung nilingunin do no, maraoton pagiling-hilingon pagkurulang ang bangko no. Ano daw kung pag kuyan na lang yan no, pag gilid na lang tabi no, pag gilid na lang ang bangko nindo. Ang mga visitors nga nagkukulang ang bangko, kamo sobra-sobra ang bangko ka mga kagawad dai natutukawan. Maray pang ipasubli nindo ang bangko nindo diyan sa mga bisita nindo sa session regular no. Tangay malagan lamang. Ayo. Ayan for 50 pesos na load Anong bulan tabi inot na nag-iri ang Barakoda Internet TV? Ay digdi kita sa nangyaring session sa Sangguniang Palalawigan kang Albay. Sa indang ika-portent Sangguniang Palalawigan
55th regular session. Pinagururunan tabi duman mga kabarakoda ang ordinansa hali sa Tabaco City. Ining City Ordinance numbers 8-029 Series of 2023 na ini po ang pagtataon ng rates sa mga magamit sa covered court kang Hiraya Manawarin Nature Park dyan po sa San Vicente, Tabaco City, siring man sa Material Recovery Facility Products. Ipinag-repair po ini kang Sangguniang Palalawigan sa Chairman Committee on Ways and Means. Napagururunan man duman ang ordinansa hali sa Banwaan ka Malilipot Albay ining Appropriation Ordinance number 02-2023 na pinag-refer sa Committee Budget and Appropriation. Ining ordinansa na pag-authorize sa Supplemental Budget number 1 ka Malilipot Albay para sa calendar year 2023 sa kantidad na 4,575,330.18 pesos na hali sa General Fund kan sa indang LGU and sa Local Economic Enterprise na nagkakantidad ng 50 million pesos. Napagururunan man duman ang ordinansa ali sa Syudad Galigao ining Appropriation Ordinance number 2023-04 na pinag-refer man sa Committee on Budget and Appropriation. Ang ordinansa na nag-aprobar sa Supplemental Budget number 4 kang City Government of Ligao para sa fiscal year 2023 na iguang kantidad ng 500,000 pesos hali sa General Fund proper and 32,189,336.26 hali sa Local Development Fund siring man ang 26,427,528.68 hali sa Trust Fund Liability Account Special Account. Napagururunan man duman ang resolution na hali sa Banwang Daraga na pinag-refer sa Committee on Ways and Means ining resolution kan Daraga number 330-2023 na manunungod sa resolution approving supplemental number 4 annual investment program o AIP for year 2023 kan munisipyo. Siring man ining municipal resolution number 338-2023 kan Daraga ang resolution adopting and approving the Municipal Water Supply Sanitation Plan for 2022 to 2030. Kasabay naman duman ang Municipal Resolution number 339-2023 na ining resolution adopting and approving the Municipal Development Council Resolution number 03-2023 entitled a resolution approving the programs, projects, and activities funded out of 20% development fund. And lastly na resolution kan Daraga ining 340-2023 a resolution adopting and approving the Municipal Development Council Resolution number 04-2023 entitled a resolution approving the fiscal year 2024 annual investment program kan nasambitang Banwaan. Nagpasarmaning ordinansa ang Daraga na pinag-review kan Sangguniang Panlalawigan, pinag-refer sa Committee on Laws, Rules and Oversight. Ining Municipal Ordinance number 027-2023 an ordinance amending certain position, titles, and the plantilla personnel kan munisipyo. Kasabay na digdi ang occupational services, position titles, and salary grades sa local government units
Saro pang ordinansa ining Municipal Ordinance number 028-2023 Candaraga. An ordinance abolishing one funded vacant position for librarian to with salary grade 15 under the municipal library. And makrear daan nin funding to priority position for administrative aid 1 with salary grade 1. Hali also librarian to sa salida ning administrative aid 1. Saro pang ordinansa ining ordinance number 029-2023 Candaraga and 030-2023 na pinag-refer sa Committee on Housing and Land Use. Ining Municipal Ordinance number 029 na pinag-refer sa Sangguniang Palalawigan and Ordinance amending the zone classification portion Kandaga na may numerong 10860 na igwang 3,775 square meters from residential to commercial land na pagsadiri kan mag-agom na David G. Sanosa and Miguela Loterinya dyan sa Tabon-Tabon, Daragalbay. Ini pang Municipal Ordinance number 030 Candaraga, an ordinance amending the zone classification from agricultural to commercial ablat number 13108-A siringman ining 13108-B-1 na igwang total area of 4,141 square meters na pagsadiri ni Lian Mandani Van de Velde dyan sa Alubo, Daragalbay. Angel Kate Allshop, good morning. Ayan, habo nindo kang load, matapos na lamang kita kang programa, 5 minutes na lamang no. Anong bulan tabi ang Barakuda inot na nag-ere? Jocelyn Abarico, good morning. Ate Jima Mayores, good morning. Noy Jolas, thank you so much Ate Jima. Sa mga taga San Roque, good morning. And ayan nagpadarama ng message and communication ang iba-ibang mga LGUs and mga organization sa lado kan Sangguniang Palalawigan. Arog kening transmittal letter hali sa Albay Electric Cooperative. Ining manunungod sa impact study ka Manito Distribution Line Restoration na pinag-repair sa Committee on Power and Energy. Nagpaabot man ni Minsay ang para sa trial balance ng Provincial Government of Albay for the month of July 31, 2023. Nagpaabot man ning surat sa Office of the Governor para sa pag-request na iiba sa agenda ang forthcoming session kan Sangguniang Palalawigan ining proposed supplemental budget number 2 kan Provincial Government of Albay to cover the needed appropriation for the new programs, implemented additional priority projects, and enhanced delivery of basic services. Nagsurat ang Office of the Governor para da maka-deliver ng basic services, maka-implementa ng mga bagong programa, additional priority projects, na ang basic services nga ning pagtatao ning tabang sagadan na may ordinansa ng pasado sa Sangguniang Palalawigan dahil nindo na itatao, ma-request pa kamo, ma-request pa kamo sa Sangguniang Palalawigan ki Vice Governor Ate Glinda Ong Bungaw. Ang 5,000 allocation para sa burial assistant day ngayon nindo na itatao dyan sa mga gada, no? Pa-improve pa kamo kan delivery kan basic service. Sign nindo pigdadara ang budget nindo dyan sa Office of the Governor. Nagsurat pa ang opisina kang gobernador pinag-transmit ang kopya kang revised memorandum of agreement
sa pag-ultanan kang Provincial Government of Albay, siring man kang Bicol University, para sa pag-implementar kang mapalad medisina para sa lahat dapat project. Magayon ko ta, magayon. Ang problema, pag-abot na sa Kapitolyo, dahil naman na-implementar tabi, no? Dahil man priority ata dyan ang kuya, no? Basic services para sa mga albayano. Oy, nagsurat man ang Provincial Information Office, ang PIO, kang Kapitolyo. Pinagrekomendar si Mr. Niles Jordan Breeze ang tubong tabako, taga Tabaco City, nga ni ma-recognize for contribution kani sa field kang literary arts and gender and development advocacy, both national and international fame. Ayan Sige na, ayan po ang nangyaring session. Nagpaabot man ki-report sa tuyang nagkapira mga board member dyan sa send ng mga committee report. Bilang Chairman Committee on Appropriation, Budget, Ways and Means, si board member Reynaldo Bragaes nagkagawa ng duwang report sa Budget and Appropriation and tulong report sa Committee on Ways and Means. Si board member Melissa Abadisa Armedilla nagkagawa man ng sarong report bilang Chairman kang Committee on Laws, Rules and Oversight. Si Honorable Gerardo Palmiano nagkagawa man ng duwang report sa Committee on Labor, Cooperative and Accreditation, siring man sa Committee on Public Works and Infrastructure nagkagawa ng sarong report. And si Honorable Iba Josephine L. Ribaya nagkagawa ng report, tulong report sa Committee on Women, Children and Family and Gender and Development. Domingo Arasa Lazaro is watching with us. Thank you so much, Manoy Bibot. Abo manindok ang load na 50 pesos. Dumana lang kay SM Abet. Mapaaram na ako sa kuyang programa sa pangaran kang Barracuda Multimedia Services. Barracuda Internet TV, baraka para sa masa, kasangga ng masa. Ang nagatod sendok ang mga napapanaw mga barita, siring man mga makabagong musika. Sa panginot ni SM Abet Roma, ako po ang sendong kabarakuda, ang sendong regular anchor man digdi sa programang Bungkara sa Pagkaga. Jolas Lazado, salamat, God bless, alhamdulillah, salam everyone, syukran.